मसलक है अहमद रजा नव्वर अल्लाह मरकदों के साथ। दूसरी मौलवी की मुशाबिहत कैसे है? आप फरमाते हैं कि खान नजीब खान कसूरी साथ बैठे थे कुतुबुल अक़ताब गुलाम अली दहलवी के पास, तो आपने फरमाया खान जी ये मौलवी कसूरी को कहाँ का फैज़ अता फरमाए, कितना लंबा चौड़ा पीर बनाना है। तो खान नजीब खान कहने लगे कि आप इस तरह करें कि आप ना मौलवी कसूरी को सिर्फ कसूर का पीर बना दे। आपने फरमाया नहीं। खान नजीब खान बड़े कंजूस हो, मैं मौलवी कसूरी को पूरे पंजाब का पीर बनाने जा रहा हूँ। साहबजादा वाला शान हमारे सहीवाल, छोटे सहीवाल के अंदर पहला जिला शाहपुर तहसील है, उसके अंदर भी मुरीदीन हैं। ख्वाजा दैमुल हुजूरी कसूरी के डेरा इस्माइल खान के अंदर भी हैं, डेरा गाजी खान के अंदर भी हैं। और इतनी कमाल की शख्सियत थी, वो कश्फ थी। मैं पढ़ रहा था कि हुजूर ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन कसूरी की जो मलफूजात हैं, आपकी जो कुतुब हैं, उनको दरसन पढ़ाना चाहिए। इतना कश्फ, इतनी तरबियत और नमाज तहज्जुद, कुरान पाक की तिलावत का शगफ। आपके जो बड़े खलीफा हैं हुजूर किबला मौलाना गुलाम नबी लिल्लाही साहब, हुजूर किबला गुलाम मुर्तजा बीर बलवी साहब, हुजूर किबला नूरुद्दीन चपोड़ी शरीफ वाले, ये कहते हैं हम इकट्ठे आ रहे थे तो गुलाम नबी लिल्लाही अलैहि रहमत फरमाते हैं कि किसी घर के अंदर ना हुजूर के मिलाद की न्याज बक रही थी। तो हमने झांक के देखा तो हमने कहा कि तुमने हुजूर का मिलाद मनाना है और तुमने न्याज अच्छी नहीं पकाई, तुमने अच्छी खासी और कीमतन और ज़ायके के एतबार से अच्छी तुमने न्याज पकानी थी, तुमने ज़ायके वाली न्याज नहीं पकाई। और ये गुलाम नबी लिल्लाही अलैहि रहमत फरमाते हैं कि तोहफे रसूलिया मेरे हाथ के अंदर था मास्टर साहब, और ये कहते हैं मुझे एक शेर की समझ नहीं आ रही थी और दिल के अंदर मैं कहता था कि न्याज हुजूर के मिलाद की अच्छी नहीं बनी, इन्होंने अच्छा खाना ज़ायके वाला नहीं बनाया। मैं आगे गया तो हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन कसूरी नव्वर अल्लाह मरकदों बैठे हैं। तो कहा शेख ये मुझे ना इस शेर की समझ नहीं आ रही, अब कश्फ देखिए, तरबियत का आलम देखिए। आपने वो सफ़ा उसका वर्क पड़ताल किया, उसको खंगाला और उंगली रखी और कहा गुलाम नबी लिल्लाही यही शेर? कहा जी हुजूर यही शेर। तो आपने फरमाया इसका मफ़हूम ये है कि मेरे हुजूर जब किसी के घर जाते या घर के अंदर अम्मा आयशा खाना अच्छा पकाती या सही न पकाती तो मेरे हुजूर चुपके के साथ खा लिया करते थे, खाने का नाम नहीं रखा करते थे। तो गुलाम नबी लिल्लाही फरमाते हैं मैंने तो किसी से इजहार ही नहीं किया, लेकिन मेरे शेख ने मेरे दिल की तख्ती पे लिखी हुई इबारत को बेअज़बर पढ़ लिया है। तो ये आलम है कादियानियत के खिलाफ और नजदियत के खिलाफ। सबसे पहले बर्रे सगीर के अंदर जिस शख्सियत ने, जिस आस्ताने ने अलम उठाया है, उस आस्ताने को दाइमुल हुजूरी कसूरी कहा जाता है। इल्म के एतबार से तौसा शरीफ के अंदर पीर पठान के मदरसे के अंदर 5000 तलबा हदीस के पढ़ा करते थे और ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन कसूरी नव्वर अल्लाह मरकदों के मदरसे के अंदर भी 5000 हदीस के तलबा पढ़ा करते थे। ये फैजान था, यूनी फैजान की छीटें हैं। बरकत ये थोड़ी सी गुजारिश थी कि हमारा जिन साहबजादगान के साथ ताल्लुक है वो इल्मी फैजान से भी लबालब भरे हुए हैं और रूहानी फैजान से भी लबालब भरे हुए हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मुबालगा आराई नहीं है, तारीफ नहीं है, खुशामद नहीं है। ये तो हुजूर किबला ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम मुहीउद्दीन कसूरी हुजूरी नव्वर अल्लाह मरकदहू के फैजान का एक अक्स परतो मैंने आपके सामने पेश किया है। वगरना उनकी 13 कुतुब हैं, वो पढ़ना शुरू करें तो इंसान के पास इल्म की दस्तक खत्म हो जाती है। तोहफा रसूलिया आपने ऐसी किताब लिखी है जिसमें नज़में हैं, मौजज़ात हैं। आप आंखें बंद करके बैठ जाते, कलम उठाते और कलम उठाने से पहले मेरे हुजूर की चश्माने मुकद्दस के बारे में लिखना शुरू करते तो पहले हुजूर की जियारत करते फिर उसके बारे में लिखते। तो किसी ने इकबाल से कहा था ना, इकबाल से कि हुजूर कहाँ हैं, तो इकबाल ने कहा था हुजूर कहाँ नहीं है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशे अमादा इसी नाम से है, बहर में मौजगी आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बेयाबान में है और खुशीदा मुसलमान के ईमान में है। ये आस्ताने हमें इस तरह से फैज़ अता फरमाते हैं कि रूहानी तौर पर भी तरबियत हो जाती है और तालीमी तौर पर भी तरबियत हो जाती है। वगरना हमारे असलाफ के पास जो फैज़ान का मंबा है
وہ شاید اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہو. ہم اسی لیے زیارات پہ جاتے ہیں, اہل اللہ کے قدموں کے اندر بیٹھتے ہیں, اور اہل اللہ کے قدموں کے اندر بیٹھ کے ہم وہ نشہ پیتے ہیں جو ڈائریکٹ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز تک پہنچا دے. حضور خواجہ خواجگان کے پاس قربان صاحب ایک شخص ہے جس کا دماغ بگڑا ہوا تھا اور وہ ضدی تھا, اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں یہ نہیں. وہ کہتا تھا حضور حاضر ناظر نہیں ہے, حضور کچھ نہیں دیکھ سکتے. تو وہ ہانپتا ہوا حضور خواجہ خواجگان مرجع العرفاء امام الفضلاء حضور خواجہ غلام محی الدین قصوری نور اللہ مرقدہ کے پاس آیا. اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی, ہانپ رہا تھا, تو آپ نے اسے بٹھا دیا کہ دوست بیٹھ جاؤ, بیلی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ذرا بیلی کو نا ٹھنڈا مشروب پلاؤ, میٹھا مشروب. تو بیلی نے ٹھنڈا مشروب پکڑا نا, تو مٹی کا پیالہ ہوا کرتا تھا, اور مٹی کا پیالہ اٹھا کے جب اس نے اپنی نظروں کے ساتھ لگایا تو غشیائی تو نیچے گر گیا. صاحبزادہ نقیب صاحب غلام غوث نقیبی صاحب آپ کے ساتھ غلام مرتضیٰ صاحب کی بیٹھک کے اندر بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا. تو وہ کسی نے کہا تھا نا تیری پہلی نظر کا تیر توبہ, دل اب تک دعائیں دیتا ہے. تو ہم تو پہلی نظر میں بندے کو پہچان لیتے ہیں. تو مٹی کا پیالہ پکڑا, پانی تھا, غشی کھا کے نیچے گرا. تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام محی الدین قصوری نور اللہ مرقدہ کہنے لگے, اور نالائق, جب ہمارے مٹی کے پیالے کے اندر گنبد خضرا تو دیکھ سکتا ہے تو محمد عربی سارے کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ عقائد کی درستگی کیا کرتے تھے, عقائد کو ملایا کرتے تھے. اسی لیے ہم اپنے صاحبزادہ والا شام کو مولویوں کی تھوڑ نہیں ہے. میں پہلے دن بھی کہا, میں نے پہلے دن بھی گزارش کی تھی, کچھ شیخ الحدیث نعت خانوں کی نوقباؤں کو ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو محمد آصف سیالوی جیسے نالائق اور گندے بندے کے دستے اپنا ناگزیر پہ انہوں نے دستے شفقت رکھا ہوا ہے. بلکہ میں نے 10 دن پہلے بھی گزارش کر دی تھی کہ منڈی عثمان والا کے اندر بات ہوگی تو خواجہ کی بات ہوگی, اور ویسے ضمن وہ پلیٹ فارم بن گیا خواجہ کی بات کرنے کا انداز کا. تو خواجہ غلام دستگیر قصوری نور اللہ مرقدہ وہ شخص ہیں جنہوں نے نورانی صاحب کے بعد قبلہ سب سے زیادہ نجدیت کے ساتھ قادیانیت کے ساتھ مناظرہ کیے ہیں. سب سے زیادہ ایک دن کے اندر اپنے 10 مناظرے کیے ہیں, 10 مناظرے. اور نجدیت اور قادیانیت آپ کے سامنے بیٹھا نہیں کرتی تھی, بلکہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غلام محی الدین قصوری نور اللہ مرقدہ نے اپنے شاگرد تلمیذ اور اپنے داماد غلام رسول دستگیری القصوری الدائمی الحشمی القرشی النقشبندی کا پہلے ہی شجرہ بیان کر دیا تھا. اور خواجہ خواجگان خواجہ غلام محی الدین قصوری نور اللہ مرقدہ بر صغیر کا پہلا پیر ہے جس کو پہلی بیعت کے ساتھ سارے سلاسل کی خلافت عطا فرما دی گئی ہے. بر صغیر کا پہلا پیر ہے جس کو پہلی بیعت کے ساتھ سارے سلاسل کے اللہ نے خلافت عطا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنہگار شخص کے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.